सेनापति को उपाय पंच जाई सतरे मो भूल करिछि ना ठीक करिछि सतरे कौन राजाटा को सत्य कराइबे सतरे कौन राजाटा सत्य करिदेव सतरे कौन राजाटा राज्यभार देईदेव देखा जाऊ कौ पानी कौ आड़ को गति करुछि अरे এইটা তো মো পুত্র তন্ময় আসিবার সময় সে যদি কথা শুনিদেব মতে নিশ্চয় ভুল বুঝিব তেণুকরি মু নিশ্চয় এঠারে নীরব রহিবি बापा मोर भूमिष्ठ प्रणाम ग्रहण करंतु बापा उठंतु पुत्र उत्तम कार्य करी कीर्तिस्तंभ करतु स्थापन पुत्र तन्मय पिता एते बेला जाए कोठी दिन न जाना हाँ पिता से फूल उद्यान रे खेलुतिली पिता सेति पई एते समय अरे पागला पिता तते दंडे न रखिले ए मोर पंच प्राण हृदयटा तरली जाए मत मु जाने पिता तमे मते केते भल पाओ हेले पिता आपण को पाखक गोटे आदेश नहीं कि आइछि मो कोन पुराण करि परिबो गोटिए आदेश हाँ पिता आउ तू कहबू ओ कार्ड पुराण करि परिबे ने सतरे करिबो हाँ हेले ताले सुनिनिया पिता ताले ठीक अछि पिता आदेश दियन्तु तात जीविका नन प्रकृति रानी डाकुछि जीविए क्षण आदे सदियन्तु तात जीविका नन प्रकृति रानी डाकुछि जीविए क्षण आदे सदियन्तु तात जीविका नन प्रकृति रानी डाकुछि जीविए क्षण देखिबी मो तार शोभा देखिबी मो तार शोभा खोजे मो मन आदे सदियन्तु तात जीविका नन प्रकृति रानी डाकुछि जीविए क्षण आनंदरे करिबी निजकु धन्य चंचल फेरी बिया हे जात करुअछि जनार भ्रमी भ्रमी भूली आनंदरे करिबी निजकु धन्य चंचल फेरी बिया हे जात करुअछि जनार केदार कलम लेखे दुर्गे रचना आदे सदियन्तु तात जीविका नन प्रकृति रानी डाकुछि जीविए क्षण
ଆରେ ପୁତ୍ର ତନ୍ମୟ ପିତା ତୋ ମାୟା ତ୍ୟାଗ କଲା ପରେ ମୁଁ ତତେ ଏଡ଼େଟେରୁ ଏଡ଼େଟେ କରିଛି ଆଉ ତୁ ଯେତେବେଳେ ଘର କାରଣ ବୋଲାଉଛୁ ମନ ତତେ କେମତେ ଛାଡ଼ିବି ରେ ଜନ ତତେ କେମତେ ଛାଡ଼ିବି ପିତା ହଁ ପିତା ମୁଁ ଜାଣେ ତମେ ମତେ ଦଣ୍ଡେ ନ ଦେଖିଲେ ସତରେ ତମେ ରହିପାର ନାହିଁ ତମେ ମତେ ଏତେ ଭଲ ପାଅ ଯେ କଳ୍ପନା କରି ହବନି ହେଲେ ପିତା କାହିଁକି କେଜାଣି ମୋର ମନ ବୋଲାଉଛି ସେଇ ଘୋର ଅରଣ୍ୟ ବୁଲିଯିବା ନିମନ୍ତେ ପିତା ମତେ ହସି ହସି ବିଦାୟ ଦିଅ ତାତ ହସି ହସି ବିଦାୟ ଦିଅ ନା ରେ ମଦନ ପିତା ତୁ ପରା ମୋର ଏକ ଇନବଲା ବିଚିକତନ ମୁଁ ତତେ ବିଦାୟ ଦେଇପାରିବିନି ପିତା ଦେଖ ପିତା ତମେ ମତେ ଯେତେ ଭଲ ପାଅ ତମଠୁ ବି ବେଶୀ ମତେ ମହାରାଜା ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣେ ହଁ ହଁ ମତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ହେଲେ ତମେ ଯଦି ମତେ ସେଇ ଘର ଅରଣ୍ୟ ବୁଲିଯିବା ନିମନ୍ତେ ଆଦେଶ ନ କରିବ ତାହେଲେ ମୁଁ ମହାରାଜାଙ୍କୁ ଯାଇକି କହିବି ମତେ ସତରେ ମହାରାଜା ମତେ ଆଦେଶ କରିବେ ଘର ଅରଣ୍ୟ ବୁଲିଯିବା ନିମନ୍ତେ ହଁ ପିତା ନିଶ୍ଚୟ ମତେ ଆଦେଶ କରିବେ ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି ନା ମଦନ ତାତ ମୁଁ ତତେ ନିଶ୍ଚୟ ଆଦେଶ ଦେବି ହେଲେ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖ କଣ ତାତ ତୁ ଶୀଘ୍ର ଯାଇ ଶୀଘ୍ର ଫେରି ଆସିବୁ ରେ ଧନ ପିତା ଚଞ୍ଚଳ ଯିବି ଚଞ୍ଚଳ ଫେରି ଆସିବି ମତେ ହସି ହସି ବିଦାୟ ଦ ତାତ ହସି ହସି ବିଦାୟ ଦିଅ ଆସୁଛି হে জগତর নাথ জগন্নাথ ମୋ ପୁତ୍ର ଯାଇଛି ଘର କାରଣା ବୁଲିବା ନିମନ୍ତେ ତୁ ତାକୁ ସଦା ସର୍ବଦା ଘଣ୍ଟା ଘୋଡ଼େଇ ରଖିଥିବୁ ଠାକୁରେ ଏତିକି ତୋ ପାଦ ତଳେ ଗୁହାରି କରୁଛି ହଁ ହଁ ଏତିକି ତୋ ପାଦ ତଳେ ଗୁହାରି କରୁଛି